अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मैं शाकिर हुसैन आज एक सवाल जहन में आ रहा है, वो आप लोगों से मशवरे के लिए पेश करना चाहता हूँ और चाहूँगा मैं आप लोगों की। छोटा सा सवाल है पर इसके अंदर पूरा मिजाज छुपा हुआ है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि हम सभी लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमको बताया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाल है, एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जिस पे हमको चलना चाहिए। बात बहुत अच्छी है, समझने की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, हम लोगों ने उसको क्या जाना, दो ही लफ्ज़ आ सकते हैं, केवल दो लफ्ज़। एक लफ्ज़ आ सकता है कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी एक रस्मी ज़िंदगी थी, महज आप कुछ चीज़ें आपको याद कराने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए बता गए थे, कुछ रिचुअल्स ऑफ इस्लाम आपको बताने के लिए आए थे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक इनकलाबी ज़िंदगी थी। इसके बारे में मैं तबसरा करने से पहले एक अंग्रेज़ मौर्रिख हैं, एक राइटर हैं माइकल एच हार्ट, जिन्होंने टॉप पर उसने फर्स्ट पोजीशन पर रखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब उससे पूछा गया कि भाई आप एक ईसाई हैं मगर आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 क्यों रखा है, तो उसने बेहतरीन जवाब दिया कि भाई क्योंकि मैं ये पाता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार, केवल उनका जो क्रांति था, उनका जो इनकलाब था, केवल एक कोने तक सीमित नहीं था। सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिको, मतलब हर फील्ड में आपका एक बेदारी थी, एक इनकलाब था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक इनकलाबी ज़िंदगी थी। इनकलाब किसे कहते हैं? इनकलाब कहते हैं बदलाव। बदलाव का मतलब ये नहीं है तोड़ना फोड़ना या उदम मचाना, नहीं। इनकलाब के मायने बेहतर करना। अगर हम कुरान की उस आयत से समझें जिसमें कहा गया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, क्या कहा गया? यू आर द बेस्ट ऑफ द पीपल्स। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों को अच्छाई की तरफ लाते हो, बुराई से रोकते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद यही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ने अच्छाइयों को पूरे समाज में एक इनकलाब के तौर पर जो है बर्पा किया, धीरे धीरे बढ़ बढ़ के, और आखिरी सूरत ये रही कि वहाँ से बुराइयाँ ख़त्म हो गई। जहाँ पर बच्चियाँ ज़मींदोज़ की जाती थी, वहाँ पर इज़्ज़त मिलने लगी ख़वातीन को। जहाँ पर शराब आम पी जाती थी, नालियों में बहा दी गई। एक ऐसी सोसाइटी डेवलप हुई जिस सोसाइटी ने जो लोग हकीर समझे जाते थे, वो दुनिया के परचम पर लहराने लगे। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इनकलाबी ज़िंदगी थी। हमने उसको रिवाजी ज़िंदगी समझ लिया कि महज चंद चीज़ों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए आए थे। चंद इबादत, चंद रिचुअल्स, कुछ परंपराएं नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ था। सीरत नबी पढ़ी। इसी ताल्लुक़ से ये समझ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझे बगैर और कुरान का डायरेक्शन लिए बगैर हमको इस्लाम समझ में नहीं आ सकता। आज देखने में क्या आ रहा है, हर इंसान को मालूम है भाई कुरान ने शिर्क को हरगिज़ माफ़ी के काबिल नहीं समझा।
ہم کو شرک سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اگر مان کے چلیے کسی نے کسی اور خدا کو ہم کو کہا بھائی یہ مورتی ہے اس کو پوج لیجئے، ہم نہیں پوجیں گے، شرک ہے۔ تو ہم نے بہت سے ایسے ادیان ہمارے آس پاس میں غیر مذاہب کی چیزوں کو دیکھا جن سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ایک اندیکھا خدا ہم پر مسلط ہو گیا، کون سا؟ سیکولرزم۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک مذاہب ہے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک مذاہب ہے۔ اس میں کیا کیا گیا، جس طریقے سے ہر مذہب کا ایک مرکز ہوتا ہے، ایک سینٹر ہوتا ہے، مان کے چلیے ہم کعبے کا وہ سینٹر میں رکھتے ہیں، چاروں طرف اس کا طواف کرتے ہیں، اس سے گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا قبلہ ہے، یہ رخ ہے، ایک اللہ، ایک قرآن، ایک نبی ہمارا۔ اسی طریقے سے جو مورتی پوجتا ہے وہ اپنے اس کے چاروں طرف گول گھیرا لگاتا ہے۔ مگر سیکولرزم کا جو خدا ہے اس نے انسان کو ہی بیچ میں رکھ دیا اور اس کو یہ سکھا دیا جس میں تیرا فائدہ۔ اب ہماری سوچ دھیرے 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 یہ پیدا ہو گئی کہ بھائی ہمیں عقل شعور ہے، اپنے فائدے نقصان کے ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پر افسوس کی بات ہے کہ وہ یہ بھول گیا کہ کتنی سمجھ ہے ہم نے۔ کیا انسان کی سمجھ، بے شک قرآن نے اس بات کو کہا ہے عقل اور حکمت سے کام کرو، مگر اس کی لمٹ بھی ہے، ہر چیز کی لمٹ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہر چیز کو سمجھ لیں گے۔ ایک سونے کی کاٹی ہوتی ہے تولنے والی، اس میں آپ ٹینکروں کو تول لیں گے بڑے بڑے۔ تو یہ ہمارا جو ذہنی صلاحیت ہے اس کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، ایک تحقیق کا ایک دائرہ ہے، اور جو آسمانی الہامی دین ہے ہمارا یہ اس سے بہت آگے ہے۔ ابھی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا میں۔ ایک ہمارے دوست ملے ہم کو، جو ہے بات چل رہی تھی کہ بھئی اسلام میں ڈیموکریسی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب منتخب کیا گیا ہے تو وہاں پہ ایک رائے شماری ہوئی ہے، ڈیموکریسی ہے وہاں پر اسلام میں۔ حضرت عمر کے تعلق سے، حضرت عثمان کے تعلق سے جب عوام کی رائے لی گئی ہے تب اس کے بعد میں چن کر کے سب سربسمتی سے تب ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ مگر وہ بھائی جو ہے تھوڑا دائیں بائیں نکلنے لگے۔ پھر ایک سوال آیا، جو ہے اچھا مسلمان تھے تو ان کا ذہن کیا کام کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تو کلمہ آیا، اس سے پہلے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو ہے۔ اب ان کو آرام سے ایک بات بتائی گئی، مگر وہ ایسا لگ رہا تھا بڑے انجانے بیگانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں نے ان کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں کلمہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں کلمہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں کلمہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ میں کہا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ، اس طرح ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے شروع آدم علیہ السلام سے لے کے مسلسل اینڈ تک۔ مگر وہ بھائی وہاں تک کیا کہی جا سکتی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہماری اسکولوں کی جو تعلیم ہے اس نے تو ہم کو دین دیا نہیں ہے۔ اسکول کی جو ہماری تعلیم ہے اس نے تو ہم کو دین دیا نہیں ہے، نہ ہمارے اپنے آس پاس کے گھر کے ماحول سے ملا ہے۔ تو ہم کچھ بھی اپنی آئیڈیالوجی کو جو ہے ٹی وی اخباروں کی اور آس پاس کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو جس سے متاثر ہوتا ہے، جو جس کو ہوا لے اڑتی ہے، اسی کو وہ بیسٹ اینڈ ریسٹ ہو جاتا ہے اس پر۔ بس اتنا ہی کافی ہے جتنا میں نے سوچ لیا، سمجھ لیا۔ تو جان لیجئے بھائی صاحب، ہم سب گھر پہ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، سونے کے بعد میں کہاں جاتے ہیں کچھ ہوش ہے ہم کو؟ کسی کو نہیں معلوم کہاں جاتے ہیں۔ تو یہ جو غفلت کی نیند ہماری کھلی آنکھوں کی ہے، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اصلی ہوش آ جائے۔ یہ وہ چیزیں انسان کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنی ہے۔ اور جو آپ کے یہ دھوئیں کے بادل جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم بہت سی چیزوں کو سمجھے نہ سمجھے اور بات کو آگے رکھ دیتے ہیں، ہم سب سے زیادہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہم سب سے زیادہ اس پہ شک شبہ کر رہے ہیں۔ پہلے جانیے، اس کو پڑھیے۔ آپ دو کوڑی کے اخباروں کو پڑھتے ہیں،
आप झूठी सच्ची खबरों को देखते हैं। आप इस्लाम को जानिए, पढ़िए, समझिए, कुरान लीजिए, तर्जुमा पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला ये मुझे समझा। कुरान सूरह कमर सूरह नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40 में अल्लाह ताला कहता है वला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। क्या कोई है इसको समझने वाला? कुरान मैंने आसान कर दिया तुम्हारे लिए। जब अल्लाह आसान करे और अल्लाह दावत दे रहा है, आओ कुरान को समझो, दिल खोलने वाला अल्लाह है, तो आपको क्या चीज़ रोकती है सिवाय आपकी मक्कारी के? और ये मक्कारी इस कदर कि हम ना तो उसको ढंग से जाने और ना समझे, पर उस पर राय दे दें। गद्दारी भी किससे और गुस्ताखी भी कहाँ पर? हम अपने बारे में किसी से तो इस बात में नाराज़ हो जाते हैं कि जब तक मेरे बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, मेरे बारे में कोई बात मत बोलिए, पहले जानकारी करो, पहले मुझसे परमिशन लो। ये हम अपने बारे में तो बोलते हैं। और अल्लाह के बारे में सूरह बकर में अल्लाह ताला कह रहा है तुम वो बातें अल्लाह के ज़िम्मे लगा के क्यों कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। आयत नंबर 77, 78 उठा के देखिए। कुछ भी हम कह देते हैं अल्लाह के बारे में, कुछ भी कह देते हैं हम। डरिए। एक सिंपल लॉजिक भी समझ में आता है कि भाई जिस चीज़ को हम जानते नहीं है उसके बारे में हम क्यों बोलें। या तो उसे सीखना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते, मानना भी नहीं चाहते, बस जो हमको आसान लगा है बस बोल दें, आगे बढ़ा दें। हम सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कुरान को पढ़िए, समझिए, एक माहौल बनाइए अपने यहाँ पर। हमारी रूह को निकाल लिया जा रहा है। देखिए आसपास में क्या हो रहा है। आज हम घरों में दाखिल होते हैं, सलाम तक नहीं करते हैं। हम बहुत बड़े, हम पढ़े लिखे हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, हम कोई डॉक्टर भी हो गए हैं, कुछ इंजीनियर भी हो गए हैं, कुछ ये भी हो गए हैं, वो भी हो गए, बहुत बड़े कारोबारी हो गए हैं। घरों के अंदर दाखिल होने पर हम सलाम तक नहीं करते हैं। कहाँ है हमारा इस्लाम? थोड़ा एहसास कीजिए। पल भर में ये आंखें बंद हो जाएंगी, कुछ नहीं मालूम। धोखा है, दुनिया की ज़िंदगी इंसान का धोखा है, एक आजमाइश है। आप होश में आइए। ये जागती आंखों से जो हम सो रहे हैं बहुत बड़ी गफलत है।